जय जगन्नाथ बंधु आपण मानंकु समस्तंकु मोर आदर प्रणाम। मो ना हरिदास नदिया नवद्वीप रे रुहे। आपण मानंकु समस्तंकु स्वागत करुछि आजिर श्रीखोल पाठ रे। ताहले बंधु आज आमे श्रीखोल पाठ रे कोन शिखिबा? आज आमे शिखिबा काहारबा डबल ताल। हाँ सबु समय रे बजै पारिबे। हाँ जदि गीत भजन जदि गीत भजन काहारबा ताल रे हेला पृथ्वी रे सबु गीत रे बजै देबे। जदि गीत भजन काहारबा ताल रे हेला काहे की कारण आजिर शिक्षा काहारबा डबल ताल। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु भूली जिबे नाही। कृपा करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ताहले बंधु एबे आसंतु शिखिबा काहारबा डबल ताल। अत्यंत सहज सरल मंत्र भल भाबरे देखिबे को शब्द किपरि मृदंग रे उच्चारण होउछे एगुडा को भल भाबरे देखिबे। को शब्द दुई हाथ रे बाजुची, को शब्द को पटरे बाजुची, केतुटा आंगुली रे बाजुची एगुडा को संपूर्ण भाबे भल करी देखिबे। भूलिबे नाही चैनल को सब्सक्राइब करि देबे। वीडियो को लाइक कमेंट करी जणाइबे किपरि लागला आपन। मंत्रटी लेखा आसी गला दुईटा लाइन। प्रथम लाइन धी नाथा तिगी धाना। द्वितीय लाइन तेरे खेटा नाता तिकी ताना। प्रथम लाइन प्रथम स्टेप धी एटा हबो धी धी। या परे ना गोटे आंगुली मझिरे उड़े ना। ताहले धी ना या परे धा गोटे आंगुली मझिरे उड़े की धा एक साथ रे बाजिबो। धी ना धा या परे तिगी धाना तीनटा आंगुली मझिरे चिपिकी एटा हबो ती। चिपिकी बजेइबे एटा हबो ती। तापरे गी एई रकम ए तीनटा आंगुली एई रकम टच कले गी हे जिवो। ताहले ती गी या परे धाना गोटे आंगुली मझिरे उड़ेई की धा एक साथ रे बजिबो धा। तापरे ना गोटे आंगुली मझिरे उड़ेई एबे आसंतु संपूर्ण बजेई की देखाउची कोन। प्रथम लाइन भल बड़ बड़ आंखी करके आगे मंत्र को देखंतु। प्रत्येक शब्द मु किपरि उच्चारण करूची एटाक भी देखंतु। दुईटा एक साथ रे देखिबे मंत्र आउ शिक्षा ताहले बुझी पारिबे को शब्दर किपरि उच्चारण होउची मृदंग रे। ताहले धी ना धा ती की धा ना। एई बार दुई नंबर लाइन शिखिबा। दुई नंबर लाइन कोन अछि? तेरे खेटा नाता तिकी ताना। तेरे खेटा तीनटा आंगुली तापरे गोटे आंगुली मझिरे चिपिकी बजेइबे। तीनटा आंगुली तापरे गोटे आंगुली मझिरे चिपिकी बजेइबे। ते रे ते रे ते रे तापरे खे आ तीनटा आंगुली मझिरे चिपिकी टा। ताले ते रे खे टा या परे नाता गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी ना या परे ता गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी ता एक साथ रे बजेइबे। ताहले तेरे खेटा ना ता या परे तिकी ताना तीनटा आंगुली मझिरे चिपिकी ती आ की एई रकम करके रहइबो। एई रकम एई जगह रे की एई जगह रे की एई रकम करि देले एटा गी हे जिवो। एई जगह रे एई रकम करि देले की हे जिवो। ताहले तिकी या परे ताना गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी ताना हैला। ताहले तेरे खेटा ना ता ती की ता ना। एबे आसंतु संपूर्ण मंत्र बजाई की देखाउची। आसंतु घरे बसी एई रकम अभ्यास करिवे। धी ना धा ती की धा ना तापरे तेरे
ଗୀତରେ ବଜେଇଲେ ଶୁଣିବାକୁ କିପରି ଆସନ୍ତୁ ଧୀନା ଧାତି ଗୀତା ତେରେକିନା ଧାତି ଗୀତା ଧୀନା ଧାତି ଗୀତା ତେରେକିନା ଧାତି ଗୀତା ଧୀନା ଧାତି ଗୀତା ତେରେକିନା ଧାତି ଗୀତା এইটা আউরি গতিরে বাজি পারিব ইয়ার ডবল গতিরে কিপরি ধীনা ধাতি গীতা তেরেকিনা ধাতি গীতা ধীনা ধাতি গীতা তেরেকিনা ধাতি গীতা ধীনা ধাতি গীতা তেরেকিনা যেতবেলে গতিরে বজাউছন্তি সেতবেলে এই যে কি এগুড়াক দেখা যায় নাই এরকম এটা শীঘ্র শীঘ্র বাজুছি এইপাই বুঝা যাও নাই কিন্তু শিখিলা বেলে মু আপনাকে কহিতলি এমিতি কিন্তু যেতବେଳେ অরিজিনাল রে বজাইবে আপন এমিতি টেকিকি রখি পারিবে না এইগুড়িক বুঝিবে বন্ধু এই মন্ত্র খালি শিখিলে হবনি ইয়া সহিত পিকঅপ শিখিବାକୁ পড়িব তাহলে পূর্ণ হব বাজাটা পিকঅপ আসিগলা কোন লেখা আছে তাতিটি তাতিটি তা একু থরে বজাই পারিবে দুই থরে বি বজাই পারিবে কোন তাতিটি তাতিটি তা এই মন্ত্রকু থরে বজাইলে বি হব দুই থরে বজাইলে বি হব গীতরে মেকঅপ হয়ে যাব তাহলে আসুন এই মন্ত্র শিখিবা তা তিটি গোটে আঙ্গুলি মঝিরে উড়েইকি থা এক সাথে বজাইবে কোন হব তা ইয়াপরে তিটি গোটে আঙ্গুলি খেয়াল করন্তু গোটে আঙ্গুলি তাপরে তিনটা আঙ্গুলি মঝিরে চিপিকি বজাইবে এইটা হব তি আর তারপরে টি ইয়ে টি তাহলে তাতি টি তাতি টি হেলা এবে কোন দেখিবা ডবল তাল পিকঅপ মিলেইকি গীতরে বজাইলে শুনিবা কিপরি আসুন ধীনা ধাতি গীতা তেরেকিনা ধাতি গীতা ধীনা ধাতি গীতা তেরেকিনা ধাতি গীতা ধীনা ধাতি গীতা তেরেকিনা ধাতি গীতা তাতিটি তাতিটি তা এইরকম এবে গীত গাইকি বজাইকি দেখাউছি যেমিতি জয় জয় রাধা রমণ হরি ও জয় জয় রাধা রমণ হরি মু কহিଥିଲି পিকঅপ থরে বি বজাই পারিবে দুই থরে বি বজাই পারিবে হ্যাঁ যেতବେଳେ মন্ত্র শিখিবে ভবিষ্যତରେ যেতବେଳେ গীতরে বজাইবে সেতବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ জ্ঞাନ ହେଇଯିବ কোন যেতବେଳେ ଆପଣ পিকঅপ বজাইবে সেতବେଳେ ଆପଣ বুঝি পারিবে গীতটা কোন শেষ ହେଇଗଲା এই যে লাইনটা গাউছি সেটা কোন পূর্ণ শেষ ହେଲା যদি পিকঅপ তাল দবা পরে যদি বঞ্চি যাଉଛି গীত তাহলে আউ থরে পিকঅপ তাল বজাইবে দুই থর বজাই দেলে টাইম মেকঅপ ହେଇଯିବ হ্যাঁ এগুড়াক শিখিবে যদি বুঝি পারুনাহান্তি ভিডিওর কমেন্ট করে জনাইবে কারণ যে মানে ছাত্র বা যে মানে জীবনরে কিছু উদ্দেশ্য রখুচন্তি সেমানে প্রশ্ন করন্তি আর যে মানে জীবনর কিছু উদ্দেশ্য নাই তা মানে কর্ম নাই আর কর্ম যদি নাই তাহলে শিক্ষা নাই আর শিক্ষা নাই তো প্রশ্ন নাই হ্যাঁ যে মানে ছাত্র শিখুচন্তি সেমানকু নিশ্চয় প্রশ্ন করিবা উচিত তাহলে সে নিজে প্রমাণ দেই পারিব মু জনে বিদ্যার্থী মু এমিতি এমিতি শিখুছি কো জায়গায় মতে অসুবিধা রহুছি যাঠু আপন শিখুচন্তি তা সহিত আলোচনা করিবে হ্যাঁ এই হচ্ছে গুরু পরম্পরা সনাতন পরম্পরা গুরু বর্গ মানকু গুরুজনଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯାହା କିଛି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ହୁଏ ହଁ ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ପଚାରିବେ ଆଉ କୋଉ ଗୀତ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ହଁ ଯେପରି ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ହେବ ସବାରି ସେଇ ସବାରିରେ ମୁଁ ଯିବି ସେ ବାହାରି এই ଚାଲିଲା ହଁ जय राधा माधव जय कुंज विहार এই চালিଲା বা যে কোনসি কীর্তন ভজন যেতବେଳେ গাইবা हुए प्रथम अवस्था धीर हुए आज जो से डबल को आसो यही मंत्र को बजेबे हाँ या परवर्ती क्लास रे आसीबो
या परे जो द्रुत गति रे यदि गीत हुए को मंत्र बजेले आपण अत्यंत द्रुत गति गीत रे आपण मृदंग रे बजै पारिबे एवं गीत सहित रही पारिबे। यार परवर्ती वीडियो रे चेष्टा करिबी आपण मानकु शिक्षा देबा पय। आशा करबी वीडियो रे कमेंट करी जणाइबे केमिति लागिला आपनको। जदि आपणकर इच्छा मो पाखरु मृदंग पाठ शिखिबे घरे बसी शिखि पारिबे। ऑनलाइन क्लास रे जुक्त करंतु। किपरि ऊपरे व्हाट्सएप नंबर दिया अछि लेखि करी जणाइबे नहले कॉल करी जणाइबे। आशा करबी समस्त भलरे थांतु सुस्थ रे थांतु कालियाकर कृपा हो। बंधु एई परी निजर भलो पाइबा रखिबे। समस्तंकु धन्यवाद समस्तंकु प्रणाम। जय जगन्नाथ।